দিগানটা এই দিগানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবেনা গোগতে পানি কুদিকে ওই কুদি বলে খতম করে দিই আমরা জলদি পড়ো জোরে জোরে পড়ো আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা मुहम्मद के दिल जब नबी का दीवाना होगा अरे जन्नत में बेशक ठिकाना होगा बाप रे बाप क्या होगा अगर दुश्मन ये अरे ज़माना होगा दिल जब नबी का दीवाना होगा दीवाना बाप रे बाप दीवाना हुआ होवे फिर दीवाना हुआ होवे ना एक दीवाना केमन दीवाना चाय पे एने चले गेल मा दीवाना नाश्ता खाता करना चले गए रोज भाई तो नाश्ता खा पड़ा दिबा ना बाप रे बाप नमक तकरीर से मतलब नमक जलसा से मतलब नमक उलमा से मतलब नमक दीन से मतलब नमक अल्लाह वली से मतलब ना अल्लाह महबूब से मतलब ना कारों से मतलब वहाँ खाली गुम्बाई है हाँ गुम्बाई है दिल हुआ अल्लाह दिल बेटा दिल दीवाना कह की अल्लाह अकबर देखता लतीफा कोई हमरा मजनून दरबारत लैला लैलार दरबारत बेदबार एटा लतीफा बेल्ला मजनू होसिए खाली मजनू है मजनू मजनू है मजनू लैलारा निकले आना कह जे देख बाइला लोग किसे रे बाबू एतरी रे बाबू कह ए ती की कह मी मजनू कह केने कह लैलार तने कह जे लतीफा बेर कह कि लैलार तने वा कह ती पर के करे बाबू कह म लैलार तने कह तो लैलार तने कह ती कह म एतरी की तुम्हारा केला कौचे कोटलाई मजनू कौचे कोटलाई मजनू लैलार ताने लैलार दीवाना लतीफा लवा बांदी डाला दौड़े जाने लैला कौचे लैला तोरा जिंदगी दार पर मुख ताज्जुब चार बहुत परेशान छुमी कौचे कहने कौचे हेरा तो अच्छा मुख ताज्जुब कौचे तोर जिंदगी दार देखे कौचे कहने कौचे ये तेरी मजनू तोर दरबारत ये तेरी लोगों से प्यार करछी लैला आला कौचे मोर बांदी ला जतला देखছি না লে একরা দিবানা না ইলা হলুয়া খুর মজনু কই না হলুয়া খুর মজনু আচ্ছা কি করে হলুয়া খুর মজনু কচ্ছে হলুয়া খুর মজনু কচ্ছে হ্যাঁ কচ্ছে দেখবো কি একটা কাম কর তুই একা চাকু ले जा আর এখন প্লেট ले जा আর প্লেট খান ले আইস আর চাকু খান ले আইস পিছু পা নুকা রাখিস আর তুই কই দে তিকে মা কবে মি মজনু কই কার মজনু কই লাইলা কচ্ছে ওয়া কই লাইলা তোর বদনটা গোস মাগি अगर দিলে তা ঠিক আছে নিতে কই হলুয়া খুর মজনু বুঝা পাছেন না अल्लाह अल्लाह दिल जब नबी का दीवाना होगा अरे जन्नत में बेशक ठिकाना होगा फजर नमाज पढ़बई नी जोरेर नमाज पढ़बो हामा तकिल्लात पाबेन तुमरा असर नामाज पढ़बई नी मगरिबेर नमाज पढ़बई नी एशार नमाज पढ़बई नी जुमात हाजिर दिबई नी चमचागिरी কি করব জেলা যে বড় জন বড় বড় লোক থাপড় উঠাবো কেন তোর বদন তাকত আছে তো পাঁচজন বেটা আছে ওর তো হ্যাঁ এমন বার ফুটাঙ্গি কেন হইয়া দিলা কজবাক বর্ষাই দিবে হ্যাঁ তিন নবীর দিবানা দুধত পানি মিলাই দিব তিন নবীর দিবানা নজমাল্লা শরাব পিবে ওই নবীর দিবানা নজমাল্লা লুটু লুটু খেলাবে ওই নবীর দিবানা নজমাল্লা পুরা চুল কাটাছে চারা পাকা সারাছে চারা পাকা ঠক ঠকিয়া করে চারি চুল লাগে বগলার গু করে দিবে বগলার গু দেনে ওলা কুজিয়েছে রঙাই দিবে ওই নবীর দিবানা এখন মালা পিনে নিবে ওই নবীর দিবানা এখন বালা পিনে লিছে ওই নবীর দিবানা একটা যেছে কইরা কইনা নজমান কানফুলা পিনে লিছে তোমাতে পিন জায়গায় ই লাগে বালি লাগে আর পিনছে हाँ आ कोईला नौजवाने खाली एला हम केना कोबा होचे बाऊ तोगिल्लात दे एला हमरा जेते टुकरु करे बे আছে আছে সুদরিলেন কেন নি
बुझा बाजा नहीं सुधी गए रात को सुधी आछे तो सुनबा खुना बयान फिर उदी रहे आछे रात को तो सुनबा खुना हाँ हाँ माथला हिलाছে একদম কয়েন না দিলা কছে ওই হলুয়া খোর মজুর তা আবিরা শুনেলো তাহলে লালা কছে কি মই বান্দিরা কছে ঠিক আছে এখানে কাম করবা হবে চাকু খান লিয়ে আর পেড় খান লিয়ে জানা কছে দে ঠিকই কছে মি মজরু কছে মজরুতে লেলাতে তোর বদলে গোস মাগিয়ে আবু মাথারা করবা দে খুকলি খান কোনাছে কোনাতে ঘোষ খাচ্ছে বা কয় ঠিকই কছে ম মজরু কছে গোস মাগিয়ে ওয়া মাথা কোনাতে কই বদন কুড়াছে এং করতে করতে আনি যাই লোক মাগেছে ওই কি আর গোস দিবা পারে রে বাউলা তো হলুয়া খোর মজরু ঘোষকিতে যেতে দিছিল গটলাই গায়েব একটি লোক দেখেছে কইনি কটে লাইলার দরবারে কটে লোক পালাইয়ে এটা লতিফা একটি পাগলা লোক মাথার চুল্লা উলজান আর বদনটা ধুলা মাটিয়ে বোঝ করে দিয়ে দূর দেখাছে ওয়া জানে কছে আচ্ছা কই তো ওসিনি মানে मतलब के इम्तिहानत कामयाब हो पारले नी ओडी लोक पूछलु तो आखिर में की कहे ना पागला ना जुला कहे ए तिके कहे मी मजनू कहे ती मजनू কেমন মজনু কছে মি মজনু कहे अगर ती मजनू तो लैला बदनदार गोश मांगिए कहे मेरी लैला से जाकर कह दो बदन के किस हिस्से का गोश उन्होंने मांगा है तलब की है जोरे कहो बदनदार कुंडिकान गोश कान मांगिए कहे कने कहे नाकटा दे दू तो कांडा कान मांगवा पड़े कांडा कान दे दू तो बदनदार कान मांगवा पड़े बदन कान दे दू तो आंगुलटा कान मांगवा पड़े बदनदार कोई कान मांगवा पड़े मोर गुर्दराव तो मांगवा पड़े मोर लैला को कोन कान मांगा छे मैं दीवार तना तैयार छु बोलो अल्लाहु अकबर कबीरा तो अल्लाहर नेक बंदा के आहारे पाशान हृदय नबीर जन कांदना तो जोरे को একবার সুবহানাল্লাহ তোমালা কল বাদ कर लोग काट कर लोग की तुम सुबहानल्लाह कौन जोरे अच्छा अच्छा बिलागान टाइम तुम्हार नीलिमा আমার প্রাণের দয়াল নবী বেলালক দেখো কেমন নবীর দিওয়ানা বেলাল কাঞ্চার কছে নবী যখন এই দুনিয়া থেকে আমার নজরত পর্দা হয়ে নবী তো জিন্দা আছে তে বেলাল কাঞ্চিলার কছে নবীর কেমন প্রেমত নবীর মোহব্বত নবীর দিওয়ানা কেমন নবীর মস্তানা কে পারলা এনে বড় বড় পথল্লা বেলালের সিনা হাত রাখে দে তাও ইয়া রাসূলুল্লাহ নারানি ছড়ে কলমানি ছড়ে আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ নারানি छोड़े उमैया बादशाह की कम जुल्म कोइल बेलालेर पर लेकिन बेलाल की मजहब इस्लाम से दूर हटिल आला गाली बेजिनी একটা রসগোল্লা খিলাই দাও একটা ফ্রাটা খিলাই দাও চাই कुछ सब्जी खिलाई दो पांते একটা সিঙ্গারা খিলাই দাও अच्छा का একটা কফি পিলাই দাও या लोग कितना झूठ बोलवाली बन लोग लोग कितनी इधर तो उधर का बात बोलवाली बन ये तो बड़ा लोगला खराब হইয়ে দেউনিয়া মালিয়া লোগলা তো বেশি করে খারাপ হইয়ে নেতা প্রমোটের মধ্যে তোমাক কইনু কইবা বহুত নেতা আছে রাইট বাত বলবে না তোর চার আইনা নি খাম পয়লা কাম গান করে দিম টানাটন তব খাম তোর চার আমি তব পিম্মি আইনা নি পিম বুঝলো পয়লা তোর কাম গান করে দিম দিব তো দেশ মো খুশি সে কুছো लेकिन এমন না আল্লাহু আকবার বহুত না খালি দেউনিয়া হয়তো বহুত না দেউনিয়ার সঙ্গে খালি হ্যাঁ ওইলা খালি যে মালিয়ালা হয়নি খালি একটা চা রসগোল্লা যা কোন খিলাই দো কেতা झूठ सुनবেন ওয়াল্লু को सुनो इधर का बाटी वाल्लू को वाटी बाटी वाल्लू उधर काटी इधर काटी इधर করে দিবে আল্লাহু আকবার তা কি কম তোমাকে আমা কোন কোবা যাচ্ছি না বেলাল কানজিন নবীর mohabbat কাক কছে হ্যাঁ के আমার প্রাণের দয়াল নবী দহনা কেন দেখা তোমায় ছেড়ে আর কত কাল থাকবো আমি একা গো নবী থাকবো আমি একা এত ভালোবেসেছিল হাবাস দেশের মানুষ কত যন্ত্রণা দিয়েছিল বেলাল বেলাল হয়ে গেল বেহুশ রে বেলাল হয়ে গেল বেহুশ हाँ हाँ समझ लीजिए अल्लाहु अकबर दुरूद शरीफ पढ़ो अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला आली सैयदना मौलाना मुहम्मद ता हमरा हमार तो गान खत्म कर मले एक
লাস্টের বাদ বলে দি গুদি তারপর ধারমা তকরির খতম কেন দে আরো তো আলিম উলুম আছে ওরা তকরির তোমাক শুনবা হবে তারপর তোমাক যেছে লাস্টত তোমাক থাকতে যাওয়া হবে সালাতু সালাম আগে ওয়ালির মোহব্বত ছে अगर तुम আল্লাহর দোস্তের মোহব্বত রাখেছেন अगर तुम আল্লাহর নবীর মোহব্বত তোমার দিল হচ্ছে গৌসে পাকের মোহব্বত अगर দিল হচ্ছে খাজা সাহেবের মোহব্বত তোমার দিল হচ্ছে মাস আলা হযরতের মোহব্বত अगर তোমার দিল হচ্ছে মখদুমে সিমনার মোহব্বত अगर দিল হচ্ছে তা তোমরা যাবেননি বাস ওরার মোহব্বতত জমে থমে বঠো আর বোট पर बाद লাস্টত আখরি যেছে লাস্টত যাবেন সালাতু সালাম পড়ে নিয়াজ তাকসিম হবে তব যাবেন আর আমার বাদ তাকরির होने वाला আছে কটার টাইম কাজ হামাই লিনো তারপর ওরা তাকরির কি করবে আল্লাহু আকবার কবীরা কিয়ামতের দিন হবে আমরা ওয়ালি কেন মানছি গৌসে পাকক কেন আমরা বড় আছে মোহব্বত আল্লাহর নবী কইয়ে আল্লাহর নবী কইয়ে মোহব্বত এমন একটা জিনিস মোহব্বত দোস্তি দোস্তি কার সঙ্গে দোস্তি নজমাল্লা করছে লুটু লুটুর সঙ্গে খবরদার নজমাল্লা লুটু লুটু আর ঘুটু ঘুটুর সঙ্গে দোস্তি না করিস বাও अगर মোহব্বত করবে তে নামাজের সঙ্গে করবাও কোরআনের সঙ্গে মোহব্বত কর মযহবের সঙ্গে মোহব্বত কর দ্বীনের সঙ্গে মোহব্বত কর মাদ্রাসার সঙ্গে মোহব্বত কর পীরের সঙ্গে মোহব্বত কর মাজার শরীফের সঙ্গে মোহব্বত কর আল্লাহর ওলির সঙ্গে মোহব্বত কর উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মোহব্বত কর ওয়াক্তের ইমামের সঙ্গে মোহব্বত কর তোর ইমাম সাহেবের সঙ্গে ওয়াক্ত গুজরা তোর ইমাম সাহেবের লুগু বঠে তোর ইমাম সাহেবের লুগু চারটা বাত শুনে কেন এই রে মোহব্বত কিয়ামতের দিন তোর কাম দিবে আল্লাহ मूसा नबी कहे मूसा तुमने मेरे लिए क्या अमल किया अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह कहबे कहे ए मूसा ती मोर तने की कलो तकरीर हमार सिमटे लिছি बहुत जल्दी जल्दी कह दिছি बस गुदी सुने लो अब तकरीर खत्म करमो अल्लाह अल्लाह मूसा कलीम अल्लाह कहे मूसा ती मोर तने की अमल कलो त मूसा कहे अल्लाह मी नमाज पढ़नु तोर तने रोजा राखनु तोर तने जे छे सदका दिनु तोर वास्ते मी जिक्र करनु तोर আমি ती कोची खुदा दे मी तोर तने की अमल कोनु अल्लाह कहे ए मूसा नमाज तेरी दलील है रोजा तेरे लिए जहन्नम में बचने का ढाल है जिक्र तेरे लिए साया है जो सदका तेरे लिए साया है जिक्र तेरे लिए नूर है तुम मेरे लिए क्या किया अल्लाह ताला बारगात मूसा कलीमुल्लाह कहे कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने वाला कहे ए अल्लाह ती बताई दे कि मी कुन खान अमल नहीं करू मी तो तहन मी कोबा पारछुनी ती बताई दे अल्लाह तो सब मालूम छे कहे मूसा तो मोर खातिर ती कारो संगे दोस्ती कोई जोरे को सुभान अल्लाह के को तो कौन के मोर खातिर ती कारो संगे दोस्ती कोई काका दोस्त राखी माने मतलब एटा कि मोर महबूबर संगे दोस्ती कोई मोर दोस्तेर संगे दोस्ती कोई मोर प्यारा बंदार संगे दोस्ती कोई मोर बड़बुजदा बंदार संगे दोस्ती कोई मोर अल्लाह मोर जा ওর संगे दोस्ती राखी मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह कोआ पारे ते এইতানে না আজ আমরা এই যে ওলির সঙ্গে मोहब्बत করছি আল্লাহর महबूब बंदार সঙ্গে मोहब्बत করছি পীরের সঙ্গে मोहब्बत করছি তাজু শরিয়ার সঙ্গে मोहब्बत রাখি তৌসিফে মিল্লাতের मोहब्बत রাখি মখদুমে সিমনার मोहब्बत রাখেছি কচুচার মুকদ্দাসের যে বারগাত যতরি আল্লাহর ওলি ছে ওরার मोहब्बत কেন রাখেছি এইটা আমাক কাম দিবে বাবু দুনিয়ার मोहब्बत কাম দিবে নি আল্লাহ ওয়ালার সঙ্গে मोहब्बत রাখবা কইয়ে দোস্তি রাখবা কইয়ে আমার তো গুণ খতম করি আখরি বাত শুনে লো আখরি বাত আল্লাহ কিয়ামতের দিন হবে যখন কিয়ামতের দিন হবে একটা বান্দার নেকিলা ওজন করা যাবে যখন ওজন করা যাবে ওর নেকিলা পোক্তে একটি নেকি হবে কম যখন नेकी होबे कम अल्लाह ताला वही नेकी कम होवार वजह से अल्लाह ऑर्डर करबे इसको जहन्नम में लेके जाओ वो अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं एक टी नेकी कम छे लेकिन वहाँ अल्लाह फरिश्ता अल्लाह ताला जहन्नम फेंक पर हुकुम दिले फरिश्ता धरे ने लिया छे वही ने अल्लाह को चे अल्लाह मगी खुदी टाइम दे मगी खुदी वक्त दे मगी खुदी मोहलत दे अल्लाह वक्त टाइम दिबे वक्त दिबे कने को खुदा में मोर मांग लुगु जाबा चाचू मोर मालूक एक टिनी के लेलू मोर बेरा पड़े जाबे छाबे वार मैं कियामतेर मैदानत और माग छाबा धरबे हाशर मैदान नफसा नफसिर आलम बाबू रे सुने लो हामा जे छे देशी को चित्रकारी गान सुने लो এটা আসমান দেখাচ্ছেন নীরো হবে সিতারালা দেখাচ্ছেন নীরো হবে জমিন খান এমন নীরো হবে এই যে গাছ দেখাচ্ছেন নীরো হবে এই বাঁশ দেখাচ্ছেন কিয়ামতের নীরো হবে না কোনো ছায়া হবে না গাছ হবে না বাঁশ হবে সূরজ দাতো যে মাথার উপর চলে আসবে সিতারালা খতম হয়ে যাবে পাহাড়লা রোয়ালার মতো উড়া বেড়াবে উদর জবানি চাজি যা তখন গুনাহ করবো আর তখন তোর পসিনা হবে যেমন গুনাহ করবো আর তখন পসিনা হবে কারো টুকনাতক হবে কারো ঘুটনাতক হবে কারো কমরতক হবে কারো গালাতক হবে कोई पसीना डूबे जावे अब हमार तकरीर खत्म सुनो ए तकान अंधेरा होबे कियामतेर दिन याद कर कियामतेर दिन याद कर ओ दिन तकान अंधेरा होबे देखानी पाबो একটা লোক दूसरा लोक देखानी पाबे परमाक कोबे मा परमाक छाबबे छाবার बाद मुलाकात गेल हमार तकरीर खत्म के
খতম 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 আমার তো খতম এই দিবা শুনে লো আর মা মুলাকাত হল কচে মা তিমর মামি তোর বেটা একটি নেকি দে তোর নেকির মধ্যে তুই যদি নেকি দিস তোর বেড়া পার ওর মা কবে বেটা আজ মি খুদ পরেশান ছু বেটা তোকে নেকি দিবা পারিমনি কোরআন কজি উম্মিহি ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারু মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি মা ওয়াক নেকি দিবেনি আর ভাই ওয়াক নেকি দিবেনি ভাইয়ের লোক যাবে মাহুনি দিবে মার লোক যাবে মাহুনি দিবে বাপের লোক যাবে মাহুনি দিবে বেটার লোক যাবে মাহুনি দিবে বিবির লোক যাবে মাহুনি দিবে পড়োসির লোক যাবে মাহুনি দিবে পড়োসির লোক যাবে মাহুনি দিবে কেন कोई नहीं दिबे कोई नहीं नेकी दिबे अरे नेकी की दिबे अल्लाहु अकबर सब तो अपना नफ्सा नफ्सिर आलमत होबे যখন আব কই নেকি দিলেনি আব ওয়াকলে চলে আছে ফেরেশতা জাহান্নামেতি যখন জাহান্নামের কটত পৌঁছিবে একজন পলটে হেনে দেখবে একজনের সঙ্গে দোস্তি কইল উড়া দোস্তি দুনিয়াবি দোস্তি না দিনী দোস্তি কইল ওয়া কবে ভাই আল্লাহ তাআলা মুখ জাহান্নামত ফেক पर ऑर्डर दे दिया भाई ई मोती देखे ওই নামা কবে ওয়াকে আছেন ফেরেশতারা ওই জাহান্নামত কবে রুকাও ওয়াক রুকাও কেন যে છે मुल्लुक मदद मांगी है सिफारिश मांगी है मीमुर नेकिला दे देछे जोरे को सुभान अल्लाह जोरे को नहीं सुभान अल्लाह नेकी के दिल बात तैयार होबे अल्लाहर नेक बंदा अल्लाहर महबूब बंदा जार संगे ती दोस्ती कइलो वहां तो कुंदे जन्नतत लेजবার যাইয়া বনবে लेकिन মা বাপ ভাই বোন এরা যেতেই আমরা করছি এরা দুনিয়ার কানে মার খিদমত কর নেকি পাবো মর্তবা পারবে বাপের খিদমত কর নেকি পাবো মর্তবা পারবে উড়াবার মকামটা উড়া উড়াতি कीमत কবরত পাবো हसरत पाबो और जन्नत पाबो लेकिन हशर मैदान कोई कारण ना पाओ हशर में अब खत्म हशर में तुम कहाँ मैं कहाँ जब ना होगा कोई मेरे बार बन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए इंशाअल्लाह वही सदकात वही जो वहाँ नेकी दिबा तैयार होबे तब वहाँ जन्नत चले जाबे दोनों जने जन्नत अल्लाह ताला दाखिल कराई दिबे ता अल्लाहर बरकत दुआ करছি ওয়ালির मोहब्बत রাখো लेकिन एरा ना कि जलसा उर्सत जाओ जरूर लेकिन एमन घुमा फिरा करे ना भागे जान ठीक होती बुझबार कोशिश करो ये किस्सा लतीफ़ा बिना तमाम है जो भी कहा गया वागा जवाब था हमारे बोलने में आपके सुनने में कोई खामी गलती रह गई हो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली